Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous des mini pastillas au poulet et aux amandes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم بسطيلات صغار بالدجاج واللوز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de poulet. J'ai ici les cuisses de poulet. J'ai ici, je crois, 6 à 7 cuisses de poulet. Donc, vous pouvez remplacer les cuisses de poulet avec un poulet entier, même avec des morceaux de poulet. أول شيء راح أحتاج الدجاج. هنا عندي 6 ديال الأفخاذ ديال الدجاج. تقدروا تعوضوا الأفخاذ ديال الدجاج بدجاجة كاملة أو قطع ديال الدجاج. أنا اختاريت الأفخاذ ديال الدجاج لأنهم طريين. Donc, comme j'ai dit, j'ai choisi les cuisses de poulet, c'est mieux et c'est pas sec. J'aurai besoin aussi de 7 oignons que je vais les mixer et je les ajoute sur le poulet. احتاج 7 ديال البصلات اللي غادي نطحنهم ونضيفهم على الدجاج. تقدروا تقطعوهم الى قطع صغيره. وراح اضيف ايضا نصف كاس ديال زيت الزيتون مع ملعقه صغيره ديال الملح. دائما الملح على حسب الذوق. Je vais ajouter sur le poulet la moitié de verre d'huile d'olive avec une petite cuillère de sel. Toujours le sel, ça dépend le goût. Je laisse tout revenir sur un feu doux. نخلي الكل او نترك الكل يتقلى على نار هادئه وغادي نقطع واحد شويه ديال المعدنوس. je vais couper un petit peu de persil. Après, je vais prendre un verre d'eau où je vais mettre un petit peu de zafran. Pour le zafran, si vous n'avez pas, vous pouvez l'éviter. Vous mettez juste un verre d'eau. Normalement, moi, je vais mettre 2 verres d'eau. Un verre où il y a le zafran et un verre sans zafran. وراح اخذ كأس ديال الماء ونضيف له واحد شويه ديال الزعفران الحر. الا ما كانش متوفر عندكم الزعفران تقدروا توضعوا غير كأسين ديال الماء. انا غادي نضع كأسين ديال الماء. Après, je vais passer à la marmite. Je vais mettre une petite cuillère de curcuma. Aussi pareil pour le gingembre et la cannelle. Et si vous avez cannelle entière, vous pouvez les mettre. Sinon, vous pouvez utiliser que la petite cuillère de cannelle. ونضيف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم، ملعقة صغيرة ديال السكينجبير وملعقة صغيرة ديال القرفة. وأضع أيضا عود ديال القرفة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يتوفروش دائما على عود ديال القرفة يقدروا يكتفيوا بملعقة صغيرة ديال القرفة. ونضيف أيضا نصف ملعقة صغيرة ديال الإبزار. J'ajoute aussi la moitié de petite cuillère de poivre. Et après, j'ajoute les 2 verres d'eau. Un verre où il y a le zafran et un verre nature. ونضيف أيضا الكأسين ديال الماء، الكأس اللي وضعنا فيه الزعفران والكأس العادي. ونوضع أيضا واحد القطعة ديال الزبدة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش أنهم يضيفوا أو يزيدوا الزبدة يقدروا ما يستعملوهاش، يخليو غير زيت الزيتون اللي استعملناها في الأول. J'ajoute aussi un morceau du beurre avec le persil, la moitié de quantité de persil. نضيف نصف الكمية ديال المعدنوس ونخلي الكل يطيب. Donc pour le beurre, si vous voulez pas ajouter le beurre, vous pouvez mettre que l'huile d'olive qu'on a déjà mis au début, la moitié de quantité de persil et je laisse tout cuire. ونخلي الكل يطيب على نار هادئة. Je laisse tout cuire doucement. Après la cuisson de poulet, il faut que j'enlève le poulet et je laisse le jus sur le feu
دو توجور من ينطبخ او يطيب لنا الدجاج نزعوه ونخليو او نتركو المرق على نار هادئه. بالنسبه للمرق راح نضيف له او غادي نضيف له ملعقه كبيره ديال السكر مع ملعقه كبيره ديال العسل. بالنسبه دائما وابدا بالنسبه للاشخاص اللي ما يفضلوش الحاجه حلوه كتير يقدروا يستعملوا ملعقه كبيره ديال العسل او ملعقه كبيره ديال السكر. Je laisse comme j'ai dit le jus sur le feu. Je vais mettre une cuillère à soupe de sucre avec une cuillère à soupe de miel. Toujours pour les gens qui n'aiment pas trop sucré, ils peuvent mettre qu'une cuillère de miel, cuillère à soupe de miel ou une cuillère à soupe de sucre. Comme vous voulez, ou vous aimez pas trop sucré, vous mettez pas ni sucre ni miel. Mais pour le pastilla, c'est sucré, salé. Et donc toujours je laisse le jus sur un feu doux pour épaissir le jus. نخلي المرق على النار باش يتقلي هذاك المرق ويمشي به الماء او المرق يبقى لي غير البصله. Et pour la deuxième étape, je vais passer à la deuxième étape. J'aurai besoin de 500 g des amandes frites. Enlever la peau et frit avec 4 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de cannelle et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Je vais mixer les amandes avec le sucre et après je mélange le cannelle et l'arôme de fleurs d'oranger avec les amandes et je laisse à côté. بالنسبة للمرحلة الثانية احتاج 500 غرام ديال اللوز اللي نقيته وقليته. نضيف له 4 ديال الملاعق ديال السكر نطحنه ونزيد نضيف له ملعقه كبيره ديال القرفه مع ملعقتين كبار ديال ما زهر. Toujours pour les gens qui n'aiment pas le sucre, ils peuvent diminuer la quantité de sucre de 4 cuillères à soupe à 2 cuillères à soupe ou une cuillère à soupe comme vous voulez. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش كتير سكر وكتير حلو يقدروا ينقصوا من 4 ملاعق حتى الملعقتين ديال السكر ولا حتى الملعقه ديال السكر كما كيحبوا. نغطي الكل ونخلط الكل اولا، نغطي الكل ونخليه على جنب. Après, je passe au poulet. Après, je le laisse un petit peu refroidir. Donc, j'enlève le gras et j'enlève l'os. Et je le coupe en petits morceaux. Après que je les coupe en petits morceaux, aussi, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre avec une petite cuillère de cannelle. Et je mélange tout et je laisse à côté. نتجه إلى الدجاج نزعلو الشحم ديالو أو الجلدة ونزعلو العظم ونقطعه إلى قطع صغيرة. من نقطعه إلى قطع صغيرة غادي نضيف له ملعقة كبيرة ديال السكر ونصف ملعقة صغيرة ديال القرفة. دائما بالنسبة للسكر تقدروا تنقصوا من الكمية. Toujours pour le sucre, vous pouvez diminuer la quantité.
la troisième étape, j'aurai besoin des œufs. J'ai ici 8. Je les mélange bien. بالنسبة للمرحلة الثالثة وليست الأخيرة راح احتاج 8 ديال البيضات اللي غادي نحركهم مليح وغادي نضيفهم للطنجرة تدريجيا. Donc pour la marmite, je vais mettre l'autre moitié de persil. بالنسبة للطنجرة غادي نضيف نصف الكمية ديال المعدنوس et je vais mettre les œufs en mélangeant doucement. Donc en même temps je mets les œufs et je mélange jusqu'à qu'il reste plus de jus que les œufs et l'huile. غادي نضيف تدريجيا البيض ونحرك غير بشويه حتى ما يبقى لناش المرق، يبقى لنا غير البيض والزيت، ونحرك تدريجيا مع انني نصب البيض على المرق. Et voilà, après que j'ai tout posé à côté de moi, j'ai le poulet, j'ai les œufs. Je l'ai mis dans un passoire pour l'huile qui descend et j'ai les amandes. Donc je vais prendre 2 cuillères à soupe à peu près d'huile qui est descendue des œufs et je vais les mettre sur les amandes. Ça c'est un choix juste pour que les amandes ne soient pas être secs. عندي أمامي الدجاج اللي قطعناه، البيض اللي طيبناه، وبالنسبة للوز اللي طحناه ونضيف له ملعقة كبار ديال الزيت ديال البيض اللي طحنا من البيض، وهذا فقط اختياري باش ما يجيناش اللوز ناشف. احتاج ايضا واحد شويه ديال الزبده المذابه باش غادي ندهن الورقه ديال البسطيله، وبطبيعه الحال أن احتاج الى البسطيله او ورقه ديال البسطيله، واحتاج ايضا صفار بيضتين باش نلصق الورقه ديال البسطيله. Donc j'aurai besoin un bol où je vais mettre un petit peu du beurre fondu pour étaler ou mettre sur la feuille de brique, et 2 jaunes d'œufs pour coller les feuilles de briques, et bien sûr j'aurai besoin aussi de feuilles de briques. J'aurai besoin aussi, mes amis, les moules rondes pour former ou bien pour mettre le pastilla. Donc soit un moule, soit on utilise une assiette ou un ramequin. Donc moi avec vous je vais mettre dans une assiette pour faciliter le travail. احتاج ايضا القوالب دائريه، تقدروا تستعملوا هذه القوالب الدائريه او قوالب بلاستيك. ايضا تقدروا تستعملوا غرفيه مدوره او صحن مدور. انا غادي نستعمل معكم صحن مدور. ناخذ الورقه ديال البسطيله ندهنها بشويه ديال الزبده ونوضعها في وسط الصحن. نوضع اولا الدجاج، من بعد البيض، من بعد اللوز اللي قليناه، ونغلق او نطوي، وفي نفس الوقت ندهن بصفار البيضه باش نلصق البريوات، نحطها على جنب. ناخذ ورقه اخرى ندهنها بصفار بيضه ونخلي الطويان اللي طويناه من تحت ونبلع الكل ونخليه على جنب، نلصق دائما بصفار البيضه. Donc comme je dis, je vais prendre une feuille de brique, je mets le beurre. Après, je l'ai mis sur l'assiette. Je mets le poulet. Après,
les œufs et après les amandes et je plie et je ferme avec le jaune d'œuf. Je laisse à côté et je vais prendre une autre feuille de brique. Je les mets un petit peu du beurre et je mets le pliage en bas et je ferme. Je colle toujours avec le jaune d'œuf. Et voilà, après que j'ai tout terminé de la même façon, donc on peut cuire 2 ou 3 ou la quantité ce qu'on veut. Et on peut même les congeler. Moi, je vais les congeler. Quelques-unes, je vais les congeler. Donc, je vais mettre un petit peu de film alimentaire dans chaque pastilla. Et après, je vais les mettre dans un autre plastique. Je le mets au congèle. On peut même les garder même 2 mois. بعد ما انتهيت بنفس الطريقة غادي نقدروا نطيبوا الكمية اللي حبيناها والكمية الأخرى نقدروا نحتفظوا بها في المجمد. في كل بسطيلة نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونوضعوها في بلاستيك آخر ونوضعوها في المجمد. تقدر تجلس في المجمد عاد أكثر من شهرين. من نحبوا نطيبوهم نخرجوهم 6 ساعات أو 7 ساعات قبل ونطيبوهم. Donc, lorsqu'on veut les cuire, donc on peut les sortir 7 heures ou 6 heures avant et après on les cuit. Donc, moi, j'ai congelé pas mal.
Et voilà mes amis, normalement moi j'ai congelé pas mal, j'ai congelé les pastillas, j'ai congelé les triangles ou les briouates de viande hachée et légumes et même les cigares de fruits de mer. Regardez après, donc il n'y a même pas une goutte d'eau. بعد انايا جمدت او احتفظت في المجمد بالبسطيلات وحتى بالبريوات وبالسيجار. ومن بعد جبدتهم قبل 6 ساعات، جبدتهم ما فيش ولا نقطة ماء كما اننا استعملناهم، اننا عوضناهم هذا النهار هذا. Donc je vais prendre un plat qui entre au four et je vais mettre mes pastillas et je vais mettre un petit peu du beurre fondu sur les pastillas et j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 10 à 15 minutes. بعد انا خديت واحد الصينيه اللي تدخل الفرن وضربت فيها البسطيلات وراني ندهنهم بالزبده المذابه. سخنت او حميت الفرن من سخنت الفرن على 180 درجه، نحط الصينيه من 10 حتى ل 15 دقيقه ومن بعد نرجعو. Et voilà mes amis, après la cuisson, normalement la cuisson des feuilles de briques, mais la farce elle est déjà cuite. J'ai mis un petit peu de sucre glace sur les pastillas. Qui aime pas le sucre glace, elle peut mettre juste un petit peu de miel sur les pastillas. بعد ما نطبخ البسطيلات كما قلت ان الحشوه طيبه، غير الورقه ديال البسطيله اللي خصها طيب، وضعت عليها شويه ديال السكر غلاسي او السكر الناعم. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش السكر غلاسي يقدروا يستعملوا او يضيفوا شويه ديال العسل، رائعه جدا. من بعد نزينها بشويه ديال القرفه et je vais les décorer avec un petit peu de cannelle. Comme je dis, qui aime pas ni la cannelle ni le sucre glace, il peut mettre un petit peu de miel. Voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Je sais qu'il est long. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي، وسمحوا لي على أن الفيديو كتير طويل. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.